Let me share the slide first. How many of you, S36? Sorry, E36? Berapa orang? 24. 24 So ada lebih kurang tiga orang lagi lah tak masuk lebih kurang. Oh, memang tak masuk ke ataupun akan masuk kemudian? Sebab sometimes ada yang pergi ambil vaksin lah apa kan. So tak apa. In any way saya record session ni, so okay. Okay, boleh nampak Boleh, sir. Boleh, sir. Okay, Boleh, so sir. saya akan share slide ni dulu. Okay, so this is Foundation Physics 1 laboratory briefing. So page 1094. Untuk pengetahuan, untuk kelas kamu saya akan ambil untuk semester ni. Okay. Right. So every class is divided into 6 group. So ini dah dia 6 group untuk every class. Maksudnya setiap kelas tu nanti akan dipecahkan kepada 6 orang. 6 group. 6 group kecil ataupun tengoklah yang lebih sesuai. So each group consists of 5 members. So if you are 24 of you, so maybe saya suggestkan maybe dalam 4 orang satu group. 4 orang satu group. So each group is required to do 2 experiments. Only 2 experiments you will do experiments secara which is yang pertama basic physical measurement and uncertainty, and number 2 is the simple harmonic motion. Each laboratory session will be conducted virtually via Google Meet. And lab instructor will provide a lab manual, which is the soft copy, to the students before experiment. Okay, later I will put inside your Google Classroom and I will post it also. I will share it with your class rep. Okay, so so the even group class, which is E42, E36, E34. So that is even group class. Will start on the 3rd week, which is today, and of course in the 5th week, minggu kelima. Minggu kelima dan onwards. Maknanya minggu kelima kita dah start dengan lab terus, which is basic physical measurement. Lepas tu minggu ke-7 pula. Untuk out group, which is kamu akan start pada minggu ke-4 dan juga lab bermula pada minggu ke-6. Minggu ke-4 tu ialah briefing. Okay, so if you look carefully, this is the 2 sessions of briefing, which is the first 2, kita akan ada lebih kurang 3 kali sahaja, 3 times, 3 kali perjumpaan, which is number 1 is briefing. Sometimes briefing ni tak perlu ada pun, maybe saya akan record dan bagi awak dalam YouTube. Okay, briefing ini, which is untuk 2 minggu, untuk even group and also odd group. Okay. Cuma pada group yang terkena pada 31st August, which is 31st August, if I'm not mistaken, hari
Khamis atau hari Selasa. So dia terkena sikit lah. Okay, but you can watch it in the YouTube channel. Saya akan share link YouTube dia. And of course, it will start at the 7 September. Untuk your class 7 September onwards lah. Okay. Mungkin ada group yang 6 September akan start, but before that minggu kelima. Okay, minggu kelima akan start dengan eksperimen 1, basic physical measurement and uncertainty. Okay, and then minggu ketujuh, which is 2 weeks after that, ataupun minggu ke-8, 2 weeks after 6 weeks, kita akan buat simple harmonic motion. Okay, 2 eksperimen sahaja. So kita akan buat eksperimen special sikit sebabkan because of all of you will be at home. We'll doing an ODL at home. So we'll try to do experiments, a simple experiment yang we design untuk you all dalam lebih kurang dua eksperimen saja yang kita boleh buat di rumah. Okay. So the laboratory assessment is about 20%, very significant values, 20%, which is 10% from the direct observation. Maksudnya each student will be observed. Kamu akan diperhatikan dan di-assess during laboratory practical lah. Sebab tu kita minta nanti bila masa lab nanti kita nak minta semua orang involve, semua orang boleh buka buka webcam supaya saya boleh tengok you all. Kalau tak nanti susah saya nak assess markah pertama ni. Sebab dia ialah direct observation. Saya boleh kena tengok kamu, saya akan tanya kamu soalan. Kalau saya tak tanya pun saya boleh nampak effort masing-masing lah. Okay. Dan juga laboratory report another 10%. Okay, which is kamu kena lepas dah siapkan eksperimen, kena tulis report. And all reports are digitalized. Okay, this is the direct observation rubric. Macam mana nak dapatkan markah-markah yang tinggi. The total marks will be 18. Okay, apa benda kamu boleh tengok. Saya ada sharekan link kepada kamu punya class rep untuk tengok dalam Google Drive apa benda semua ni, but this one is just for the formality of explaining or briefing saja. Okay, this is some lab report rubric. Maksudnya markah penuh dia berapa, kamu boleh tengok kat situ. It's about 10 marks. Okay, how to get 10 marks. 10 marks is percentage, in terms of percentage. Kalau tengok markah penuh dia ialah 4 kan ada berapa session? 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 ada 4 kali 6, 24 markah. 24 markah, that contribute 10% untuk lab report. Okay. Okay, laboratory attendance. Is it compulsory for students to attend each laboratory session without failure? You may report to laboratory instructor. So sepanjang perjumpaan kita sekarang ni tak ada masalah lah kalau tak ada kan. Tapi kamu boleh dengar saya punya explanation ni. Laboratory attendance maksudnya mesti kena hadir untuk laboratory session. Laboratory session which is kena hadir walaupun katakanlah kita ada cara dia macam mana nak buat tu. Okey, mesti kena hadir untuk menunjukkan kamu attend kepada laboratory session walaupun kamu di rumah. Okay, so this is the laboratory report. Each group has to submit only one report per experiment. Maksudnya kalau tadi ada 2 eksperimen, setiap group, setiap kumpulan perlu hantar 2 report sajalah. Satu report untuk basic measurement, yang report kedua ialah simple harmonic motion. 2 sahaja. Tapi report dia jenis berkumpulan. Maksudnya bukanlah individual yang hantar. Okay. So lab report format ada dekat situ. Kamu dalam link yang diberikan pun telah saya berikan a format of laboratory report. This is video etiquette. Be present. Being present is more than just clicking join meeting. You should attend the class meeting in a way that enables you to view the screen and the content as well as you pay enough attention with minimal distraction. Okay. So janganlah buat kerja lain pada masa yang kita buat lab tu, jangan buat kerja lain. Jadi concentrate kepada online laboratory. Okay, sit at a table or desk. Or tak kisahlah, janji keadaan dia comfortable untuk kamu belajar lah. Okay, your virtual class meeting is as the same as attending class. Okay, be aware of your background.
Okay, having a wall behind you and ensure that other people you may live with are distracting the backgrounds. Ini cerita dia, duduklah dengan kesesuaian yang baik lah. Okay, kalau kita ber-Google Meet mungkin boleh letakkan background di belakang. Jadi tak nampak keadaan rumah, tak nampak ada orang lalu lalang. Jadi kurang distracting. Kadang-kadang yang distract tu bukannya diri sendiri tapi orang lain yang tengok. Kan, wah, tengok. Padahal kita sepatutnya lebih concentrate kepada kelas. Utilize the mute button. Standard practice is to mute your mic unless you are talking, because the sound coming out of your computer as well as ambient noise will get pick up by the microphone. Jadi kalau boleh mute button, kecuali bila saya tanya, jangan dah mute juga kan. Bila saya tanya jawablah. Okay, buka. Okay. Text etiquette, avoid using a caps lock. For better for hours, using all caps when typed, it seems like you are yelling. The same can be true when over using exclamation marks. Okay, read first, then think, then write. So kita tak maulah you all bertelagah dalam tu. Kalau ada cara nak disagree, just raise your hand. Boleh suarakan saja, suarakan. Okay, dengan baiklah. Okay, kita tak nak okay, pointing orang ni salah, dia tak buat eksperimen, jadi dia tak mau macam tu. We need to do a work in a group, jadi kena be respect to each other. Okay, be your own proofreader. Take a look at your text before replying as to make sure your grammar and punctuation are correct. Okay, so maksudnya bila buat lab report nanti pun, okay, jadilah proofreader yang baik. Okay, bagilah pada kawan-kawan untuk semak dulu gaya bahasa, semak dulu wording, ada salah ejaan ke apa ke sebelum hantar pada saya. Macam tu. Cite your sources. Okay, when appropriate, always cite your source for all of information. For example, taken from the this. Tapi kita lebih tekankan macam mana nak cite your sources ni menggunakan source yang reliable lah, bukan ke sebarang website boleh. Ni ada cara dia, ada cara dia. Okay, safety measures for online laboratory. Ensure safety environment surrounding and avoid dangerous attempt during experiment at home. For instance, kita ada buat eksperimen simple harmonic motion. Kamu kena gantung bola ke whatsoever. Ada yang orang dulu dia pernah gantung tepi tingkap, sedangkan dia duduk di kawasan flat, contoh dia gantung tepi tingkap, kan tak jadi bahaya. Okay, so this one safety first. Any kind of attempt to do a monkey business is not allowed. Okay, so please, okay, ensure your safety first. Okay, make sure the surrounding is safe. It has a safe it's a safe environment, so that you will not be attempt any dangerous experiment at home. Okay, so the student can apply basic. So this should be the outcomes of the laboratory session, which is student can apply basic scientific skills, demonstrate effective reporting, and taking an alternate role as a leader and a team member in the scientific investigation. So maybe untuk eksperimen 1, orang ni nak jadi leader dulu. Lepas tu orang eksperimen 2, orang lain jadi leader. Okay, cerita dia banyak. Maksud dia bila kamu nak buat eksperimen ni nanti, you will be doing at your own place. Kan, semua orang duduk di rumah masing-masing. Macam mana nak contribute, macam mana nak hasilkan eksperimen. Then you need to think. Maybe orang ni buat, orang ni take a data, orang ni then you taking alternate role. Okay, so that will give you a good marks in terms of because you have achieved this outcome. Okay, so any questions so far? No, sir. Tak ada so far? Ada soalan? No, sir. No, Saya akan share live pula sekejap. Okay.
Okay, boleh nampak tak guidelines for physics lab report? Boleh sir. Boleh Okay. sir. Boleh. Okay, so this one is a guideline for physics lab report. Please go through this guideline first. Okay, and then during class or anytime you can ask me, okay, about cover sheets. I already attached the cover sheets in the Google Drive. The abstract, how to do some abstract, data sheets, okay, a graph, a sample calculations, a discussion of results. So this should be the kerangka of your lab report. So starting daripada apa? Starting daripada abstract. Ada abstract dekat situ. Daripada cover sheets, abstract. Lepas tu apa yang ada, kena ada data sheets, maksudnya kena ada content lah. Okay, a graph, a sample calculations. Later on, I'll share to you. I'll put inside the Google Drive contoh-contoh lab report yang pernah dihasilkan oleh kamu punya senior. Jadi kamu boleh tengok macam mana dia tapi bukan nak kena copy kerja dia orang tapi just tengok macam mana dia buat eksperimen, dia tulis lab report tersebut. Okay. Alright. This one some guidelines. Maybe kita boleh tengok pada ODL, basic measurement and uncertainties. Okay, boleh nampak Boleh. Okay. This is the things that saya rasa semua orang dah tengok dalam Google Drive tersebut. Okay. So basic physical measurement and uncertainties. So you have a pre-lab questions. Basically pre-lab question ni disediakan sebelum kamu masuk ke lab. Jadi kalau boleh cuba cari jawapan kepada setiap pre-lab question. That's how you can do. Cari jawapan kepada setiap pre-lab questions ni dan nanti boleh submit pada saya. Tapi bila saya minta nanti kamu get ready lah. Okay, so during your first class, before any, let's say kalau next 2 weeks kamu masuk ke lab, kamu masuk dan kamu buat basic physical measurements, dan apa yang kena buat dulu? Pre-lab question dulu. Dapatkan maklumat dia. Apa masuk smaller scale, apa masuk vernier calipers ni, main scale dan sebagainya. Okay, sebab dia adalah indikator untuk kita jawab, untuk kita buat eksperimen. Okay, for instance, this is your part of the laboratory report. Okay, so you may have an introduction. Okay, introduction ni selalu pendek. Nanti during your true report nanti, you boleh tambahkan maklumat di dalam introduction ni. Basically, introduction ini hanyalah pengenalan kepada eksperimen ini. Tapi kalau introduction kamu boleh tunjuklah, okay, apa yang nak kena tulis. That's why saya kata nanti kamu boleh tengok contoh lab report yang saya akan letakkan sebagai your seniors punya lab report. Okay, so what is the objective? There are 2 objectives in this part. Okay, this is some measured quantities whatsoever. Boleh baca dan boleh tengok apa yang nak kena ada, volume pakai formula apa. Lepas tu referring kepada rule number 2, kita akan pakai uncertainty of the volume. Maksud calculation ni bila diletakkan di sini, maksudnya perlu ada dalam kamu punya pengiraan nanti. Okay, so a suggested apparatus, a do-it-yourself vernier caliper and a rectangular object to be measured. A do-it-yourself vernier caliper, maksudnya nanti vernier caliper itu perlu dihasilkan. Macam mana cara dia? Ada banyak cara nak buat vernier caliper ni. Kamu boleh tengok video. Ada video yang disediakan. Tak silap saya, kalau tak ada disediakan pun ada video macam mana nak hasilkan do it yourself vernier caliper. So you can find it dalam Google, banyak. Okay, a simple vernier calipers menggunakan benda-benda yang kamu boleh jumpa kat rumah. For example, kamu boleh gunakan kotak tisu. Kotak tisu tu boleh hasilkan vernier calipers.
and a rectangular object to be measured. Any rectangular object yang kamu jumpa di rumah. Sebab tu kita nak tahu kan. And this is the method, the rectangular object. This one, nampak By using any available materials in your house, try to make your own vernier calipers. Students are free to choose on how to make your own vernier calipers depending on your creativity. Here is an example. By using your DIY vernier calipers, measure the length, width and height of a rectangular object. Record all readings in table 1. Repeat step 2 to obtain 5 sets of readings. Okay. Untuk vernier calipers ini dan membuatkan measurement ini lebih signifikan untuk belajar uncertainty, carilah satu vernier calipers, buatlah satu bacaan vernier calipers ataupun bacaan tersebut, carilah barang yang kalau boleh dia menghasilkan a different value of vernier caliper. Ini contoh dia, katalah kamu ambil vernier calipers, kamu measure, tengok dapat 4.6 cm. Lepas tu bila kamu measure lagi sekali yang kedua, which is kamu buat keluar dulu dia punya objek, lepas tu letak balik objek tu, kalau boleh carilah objek tu yang kalau boleh bila dapat 4.7. Biar ada variety, bila ada berjaya. Jangan dapat 4.6, dapat 4.6, dapat 4.6. Nampak? Kosong. Tak ada uncertainties. Kalau macam tu kita tak nampak macam mana nak kira uncertainty. That's why carilah objek yang kalau boleh ada beberapa value yang berbeza. That is the things that you can learn. Kalau tak nanti kamu buat, kamu tak nampaklah signifikan dia. Okay. Yeah, this one have already given to you the table. So you need to fill up the table correctly. Apa yang kena letak di dalam bracket ini, obviously the smaller scale or whatsoever. Okay, how to create how to give a certain reading, an average, a deviation and the standard deviations. Semua kena letak dalam value yang betul. Okay, and how about the discussion? Discuss the results in relation to the objective of the experiment. Jadi berdasarkan value-value yang telah dikalkulate tadi, okay, your analysis, now you need to verify dia dengan gunakan equation yang di sebelah atas itu. So nampak dia ada beberapa part B nak kena buat apa. Jadi komen lah dekat situ lah. Kata, kalau kosong macam mana kita nak tulis uncertainty? Macam mana kita nak bagi komen kepada calculation kita. So that's why. Okay, cari objek yang sesuai. List 3 sources of error that possibly occur in this experiment and give your suggestions to overcome each error. Based on the experiment that has been done, state your conclusion. Apa conclusion dia? And this should be your references. Okay, you can use this to be your guidelines. Guidelines macam mana nak solvekan. And then this one should be included in your post-lab questions. Post-lab questions. Don't forget to answer the post-lab questions. Okay, this one is for basic physical quantities. Alright, now kita pergi kepada simple harmonic motion. Tadi untuk basic physical quantities, kita tengok maksudnya kamu kena hadirkan, ada kena DIY vernier calipers. Gunakan vernier calipers, DIY. Kena buat vernier calipers tersebut. Okay. Carilah macam mana cara. Kan tadi ada satu link tu kamu boleh tengok. How to create a vernier calipers. Okay. Sekarang kita pergi pada simple harmonic motion. Again, you will have a pre-lab questions. Jawab dahulu. Okay, apa benda ni, maknanya kena buka buku lah nak dapatkan jawapan ni kan, ataupun boleh refer pada internet. Okay, now this is the introduction, the objective, the theory, okay, the suggested apparatus. A do-it-yourself simple pendulum consists of mass M suspended by a thread, a timer from your cell phone. Okay, kalau tengok thread dekat sini, what kind of thread yang kita pakai? Benang jenis macam mana? Benang ini mestilah kalau boleh benang yang jahit tu. Jangan guna benang nylon ke benang yang massless, yang seolah-olah sangat ringan, kalau kita letak atas penimbang pun dia tak ada beza pun. Itu syarat benang dia. Dan mass ni kena betul-betul solid lah, betul-betul berat lah kan, gunakan yang sesuai lah. Kalau guna batu pun carilah batu yang symmetrical ke, objek yang betul-betul berat. Ada setengah orang kalau dia mancing dia boleh guna batu ladung pun boleh.
Kan? Pinjam ayah punya sekejap, batu ladung boleh guna untuk buat eksperimen. Okay, macam mana nak buat eksperimen tu, you can read it on your own. Okay, ada dekat introduction tu. Ada buat simple harmonic motion. Methods pun sudah diberikan. Nak buat benda-benda ni semua dah diberikan. Tengok displace the mass about 10. Dia sebenarnya senang je. Kan kita gantung benda berat tu dengan ni, lepas tu kita buat macam jam yang bunyi pukul 12 malam tu kan. Kita biarkan dia bergerak 10 kali, 10 complete oscillation. Lepas tu record time. That's why digunakan cell phone sebagai timer. Now you record it in the table, you do the analysis. Beza dia untuk simple harmonic motion ni, you have graph to plot. You have graph to plot, which is T square against L. Kamu tahulah T square duduk dekat axis mana, L duduk dekat axis mana. And then discussion. Discuss the results in relation to the objective. Objective kata apa tadi? Objective dia the mass, to determine the value of gravitational acceleration. To investigate the relationship between the length of pendulum to the period of motion in the simple harmonic. So at the end, you need to answer the objective back. Kan? Itulah cara kita discuss kita punya results. Depends on your results. Maksudnya ada kaitan dengan graf ni untuk ditulis di dalam discussion. References and the post-lab questions. Okay, so there are 2 experiments yang kamu kena buat di rumah. Okay, maksud dia macam mana nak buat tu Okay, this is my suggestion lah. Okay, you can easily get this one kita akan guna platform Google Meet. Okay, we try to do in a Google Meet. Tapi Google Meet ni nanti saya akan bagi link. Maksudnya kita akan guna link ini untuk kamu buat Google Meet. So link tertentulah, kelas tertentu dengan link yang tertentu. So setiap grup akan ada masa dia. Okay, maksudnya daripada contoh kita ada dalam ni ada 24, contoh ada 24 orang. So dipisahkan maybe satu kumpulan 4 orang. Okay, satu kumpulan 4 orang, tak kisahlah lelaki perempuan boleh campur sebab kamu duduk di tempat masing-masing kan. Di tempat masing-masing, so tidak ada masalah untuk buat campur lelaki perempuan Alright, so tempat masing-masing. Jadi kumpulan yang pertama akan masuk untuk 10 minit pertama, contoh dia 10 minit pertama. 10 minit pertama kamu gunakan masa 10 minit tu, saya akan masuk ke kamu punya link dan saya akan tengok. Maksudnya kamu akan masuk ke link yang saya provide tu. Kamu akan buat eksperimen, tunjukkan cara macam mana nak dapatkan data dan sebagainya. Okay. Maybe seorang boleh buat seorang boleh conduct eksperimen tersebut, seorang lagi akan ambil data. Macam tu. Satu lagi maksud dia maybe boleh ada, tak kisahlah. That depend on your creativity. Tapi macam itulah cara dia. Satu orang ambil, seorang lagi dia akan bagi tahu, okey, untuk ni part berapa second. Contoh dia. Ini contoh cuma untuk vernier calipers maybe semua orang pun boleh buat. Terpulang pada kamu. Maybe untuk simple harmonic pun kalau kata semua orang nak buat satu group, buatlah. Because that is your mark. 20 marks kan, banyak tu. Maksudnya untuk maybe dia nak buat juga dekat rumah dia, maybe dia nak dalam 4 orang tu kita nak dapatkan best results. Jadi kita plot 4 graf. Lepas tu kita tengok yang mana yang paling best. Okey, kita pilih dia untuk dihantar kepada sir nanti. So that is one way. So ada cara macam-macam Okey. So itu cara dia. Dan lepas 4 orang yang pertama untuk grup pertama masuk dan 4 orang ni akan keluar, saya akan panggil lagi second group, third group, fourth group, fifth group dan sebagainya. Okay, so simple. Saya nak macam tu lah Maksudnya sekarang ni kita akan ada 6 group yang dipecahkan. So satu group ada 4 orang. Kalau dia 24 orang lah. Kalau 25, you bagilah sendiri. Tapi maksimum dalam satu kumpulan hanyalah 5 orang sahaja. Faham? Faham. Okay. So dalam link yang saya bagi Google Drive tu, ada yang tak faham lagi tak apa-apa mengenai benda-benda yang ada di dalam tu.
Okay, ada soalan lagi? Because next time when I see you, kita akan terus buat eksperimen ya. Kita akan terus buat eksperimen. Tidak ada orang kata apa, tidak ada explanation lagi. There are no more explanations. Okay, it's just that I need you right now. Okay, I need you from now on. Okay, especially class rep ke, boleh divide class, divide your class kepada yang saya nakkan grup-grup tersebut. Kalau 24, bagilah dengan 6, bagi dengan 5, tengok ada berapa grup boleh dapat ya. The maximum in your class is 30. 30 maksudnya kita akan ada 6 group of 5 people, 5% per group. Maksudnya paling banyak group ialah 6 saja. 6 saja. Okey, 6 saja. Jadi kita hanya maksimum hanya akan ada 6. Jangan pergi lebih tinggi dan lebih kurang pada tu. Mesti 6 group saja. Kalau kurang maksudnya disebabkan number of you tak cukup. Contoh dia kamu ada 24. Okey, kalau kamu ambil 5 orang, maksudnya hanya ada 4 group yang ada 5 orang dan juga satu group yang hanya ada 4 orang. Kan? Tapi kalau kamu nak decide, nak be fair to everybody, then you can bagi semua orang dapat 4 orang je. So maksudnya satu kumpulan ada 4 orang. So dapat 6 group. Okey, lagi senang kita nak memantau sebab kalau ramai sangat susah kan nak tengok. Okey. Okay, hopefully semua faham lah on that part. Okay, kalau ada apa-apa masalah, then please acknowledge kepada saya. Okay. As for now, saya tak ada apa-apa lagi explanations. If you do have a problem, then please state in the. I'll share the video. I'll share this link kepada YouTube dan kamu boleh tengok anytime kalau tak faham ya. Tak faham. Okay, so I think I'll stop here for the briefing part. Alhamdulillah. So I will see you on next 2 weeks. Okay, next 2 weeks during your lab time. Okay, please be prepared with your group. Saya dah tak nak tengok awak baru nak lantik group ini, group tak ada lagi. Ada orang yang tak tahu dia group mana. Tak mau benda tu. All those things done. Okay, semua dah ada group. Semua dah berada dalam group. Saya hanya bagi link dan group pertama join. Dalam masa 10 minit, lepas tu tukar group kedua. Dan tukar group ketiga. Group keempat, group kelima, group keenam. Habis. Lepas tu bila saya kata, okay, semua kena join sekarang. And then semua join balik. Simple Simple hopefully semua faham. We will have 2 hours of lab time. So we'll do it accordingly. Okay. I think that's all for my briefings. Thank you very much. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank Thank you, sir. Thank you, sir. you, sir.